आज समीर समीर तुम्ही येयले हांगासर सपोर्ट करपाक ह्या कारापूर सर्वांच्या लोकांक. तर तुमकां कितें म्हणपाक जाय? पयले सुवातेर हांव खास करून ह्या वाठारांतले जे लोक आज आपले गांवचे अस्तित्व टिकोवपाक आनी आपले भुरग्यांचो फुडार जे गोंय राखपाक जाय आमी, ते राखपाक जे फुडें सरले आसा, तेंचे हांव खरेंच अभिनंदन करता. कारण आज ह्या बी सरकाराच्या विरुद्धान झगडप हे म्हाका दिसता ज्या पद्दतीन हो बी सरकार प्रत्येकाचो आवाज दाबपाचो प्रयत्न करता, त्याच्या विरुद्ध आज हे गांवचे लोक लढटा. आणि त्याचे कारण म्हणल्यार आज आमी पळयता की गोंयभर गोंयचे अस्तित्व खास करून टी-सी-पी डिपार्टमेंटान जी सेक्शनां हाडल्या 39A, 17(2) हाच्या अंतर्गत जी मोठ्या मोठे मोठे प्रकल्प आमच्या गोंयांत येवपाची सुरवात जाल्ली आसा. आणि हांव पळयता की खास करून ह्या वाठारान हो सुंदर गांव कारापूर सरवण आणि हिची जी म्हाका दिसता हो जो येदो मोठो प्रकल्प हांगा येयल्या नंतर हांगा जी भायल्या लोकांचे जे अस्तित्व वाडटलें, तितून म्हाका दिसता हे गांवचें अस्तित्व खंय तरी धोक्यान आसा. आणि त्या खातीर अशा प्रकल्पांक थारो हो अजिबात दिवप ना. आमी पळयता की गोंयभर आज वेगळ्या वेगळ्या वाठारांनी वेगळे प्रकल्प येतात, वेगळे बाकीचे इश्यू आसात. पूण महत्वाचो मुद्दो म्हणजे की गोंयचें आमचें अस्तित्व. कारण अशा पद्दतीचे तर आज आमी पळयता की पणजे शहर जावं म्हापसा शहर, शहरां तेंच्यांनी सोंपयल्लीं आसा. पूण तेंचो आतां दोळो हो गांवचेर येयल्लो आसा. आमी पळयता की आमच्या सुद्दां वाठारांनी खूब कडेन तेंच्यांनी कन्वर्शनां केल्लीं आसा. पूण आज परिस्थिती अशी आहा की समस्त गोंयकारांनी एकवटान आज आपले गोंयचे अस्तित्व टिकोवपाक खास करून आमचो गोंयची येणारी जी पिढी आसा तांकां गोंयकारपण दवरपाक आनी गोंयचे आमचे अस्तित्व राखपाक आज म्हाका दिसता प्रत्येक प्रकल्पाक अशे जे मोठे प्रकल्प येता तांकां विरोध करप आनी ते रद्द जायसर विरोध करप हे अत्यंत म्हत्वाचे आसा. आनी आमच्या लिडर ऑफ ऑपोजिशनान बाब युरी आलेमान खास करून सगळ्यो गोश्टी तुमच्या समोर दवरलेल्यो आसा. आमची काँग्रेस पक्ष हो सदीत लोकहितान काम करणारो पक्ष जशे आमी पयलीं पळयले की मोठे मोठे प्रकल्प काँग्रेस पक्षाच्या कार्यकाळान ज्या वेळार लोकांनी विरोध केले, लोकांचो इंटरेस्ट, लोकांची भावना समजून त्या वेळार काँग्रेस पक्षान ते रद्द केले. पण आज या बी सरकाराक पैशा व्यतिरिक्त कितेंच पडोवन गेलें ना. लोकांचे गोंयकारांचे कांयच पडोवन गेलें ना. तांकां फक्त जाय सत्ता आनी पयशे आनी तेंचे म्हाका दिसता तो माज जिरोवपाक येणाऱ्या विधानसभे निवडणुकीक तांकां लोकांनी तेंची जागा दाखोवपाची गरज आसा. आनी म्हाका खात्री आसा की ज्या पद्दतीन आज संपूर्ण गोंयान लोक उठलेले आसा आपले गोंयचें अस्तित्व टिकोवपाक आनी गोंय सांबाळपाक या बी सरकाराक 2000 येणाऱ्या विधानसभेच्या निवडणुकीक म्हाका दिसता संपूर्ण गोंयान लोक घरा धाडटले हातून मात्तूय दुमत ना. तर आमी पळयता सरकार म्हणटा 33% रिजर्वेशनाचें जेन्ना ते उलयले, वुमन्स एम्पावरमेंटाचेर जेन्ना ते उलयतात आनी हांगासर ह्यो नारी सगले आहा ते बसप हांगासर म्हणल्यार तेंचेंच चिंतना. तर एके वाटेन एक उलोवप आनी दुसरे वाटेन हांगासर दुसऱ्यांक चित्र आहा पळय तहें. तुमी कशें कितें पळयता जेन्ना एक हिपोक्रेसी गव्हर्नमेंटाची आमकां सारकी दिसती पडटा तेन्ना? बीजेपी पार्टी आणि बीजेपीचे लिडराच्या जर तुम्ही पळयत न्ही कथनी आणि करणी म्हणजे ह्याच्यामध्ये खूप फरक आहा. त्यांची घोषणा खूप असता. आज आम्ही पळयता की 33% रिझर्वेशनाचेर जे बिल तुम्ही जे आज म्हटले ते ऑलरेडी पास जाल्लें आसा आणि तेचेर आज ते राजकारण करून लोकांची दिशाभूल करपाचो मोठो प्रयत्न करता. कारण तांकां खरें म्हणचें जाल्यार बीजेपीची लिडरांक आणि बीजेपीक हे बिल पास पास जे जाल्लें आसा 2023 म्हणजे सप्टेंबर 2023 लोकसभेने ऑलरेडी पास झाले आसा आणि ते पास ज्या वेळार जाला त्या वेळार काँग्रेस पक्षान संपूर्ण पाठिंबो दिल्लो आसा. बाकीचे विरोधी पक्षांनी संपूर्ण युनॅनिमसली पास केल्ले आसा. पूण ते इम्प्लिमेंट कित्याक करना? की तांकां 33% रिझर्वेशन जे सध्या एक्झिस्टिंग सिटां आहा 543 लोकसभेची त्याच्या आदाराचेर तांकां हे लोकसभेन 33% रिझर्वेशन महिलांक दिवपाचें ना. ते लोकांकडे लोकांच्या म्हणजे खरें म्हणचें जाल्यार लोकांक फटयता ते. महिलांच्या भावनांकडे खेळटा. आणि काल ज्या वेळार ती महिला येद्या मोठ्या संख्येन थंय रस्त्यार येयल्यो खास करून मुख्यमंत्र्याची बायल थंय भाशण ठोकता. लोकांक तुमी फटयता अक्षरशः महिलांच्या भावनांकडे खेळटा. जे बिल ऑलरेडी रिझर्वेशनान पास जाल्लें आसा, ऑलरेडी लोकसभेन पास जाल्लें आसा, ते इम्प्लिमेंट करिनासतना तुम्ही दुसरें बिल हाडपाक सोदता. जाका लोकसभेन विरोध केलो विरोधी पक्षांनी. ते बिल खंयचें? ते बिल म्हणजे डिलिमिटेशन बिल आणि त्याच्या अंतर्गत जी लोकसभेची सिटां आसा ती वाडोवपाचें बिल. ताका आनी हाका कांय संबंध ना. पूण ज्या वेळार म्हाका दिसता तुमी ताका प्रश्न केलो, खास करून वालोर दिता हांव त्या पत्रकारांक, की तुमी महिला सशक्तीकरण आनी महिलांचे उद्दाराची भाशा उलयता. हांगा गांवांत ह्यो बावड्यो साद्यो महिला आमच्यो भयणी, माता समान आमकां, त्यो हांगा बसल्या कित्येक दीस जाले. तेंची केन्ना तुमी विचारपूस केली ना? हो तुमचो प्रश्न योग्य आसला. म्हणजे तांची खरें म्हणचें जाल्यार तेंचे खावपाचे दात एक आनी दाखोवपाचे दात वेगळे.